What's up guys? So for today's video guys ay mag-unbox tayo ng parcel. Yan guys, dumating na siya guys. From Jakarta. Yan, so unbox natin ito ngayon. Open natin dito sa taas. Yun. So, in-order ko ito guys via Shopee. Yun, tapos kanina almost 1 week yung delivery. So, ito na guys. Buksan na guys. Yan. So, goods. Sana guys ay goods itong ating in-order. So, by the way, ito pala ay fishing rod guys. Yan. Fishing rod ito guys. So ito pala ay Kapong 762 guys. Yan. Gen 4. Ito guys oh. Yan. So from Relix na Santara. Yan. So check natin guys. Sana ay okay to guys. Walang putol. Kasi may mga case kasi guys na may defect. So dapat i-check natin. So yun oh. Yun, wait na guys. So yun. Goods na goods guys oh. Ano naman. So check natin yung mga ring. Yan, so ganda guys. Goods na goods. So ito namang base niya guys. Yun. So, ito pala yung Gen 4. Kapong 762 guys. Ito. Kapong 762. Ang line pala niya nito guys ay lure weight ay 3 to 14 grams. Tapos line 5 to 10 lb. Tapos length is 7.6. Kaya 762 siya guys. Yan, tignan nyo guys oh. Ito na yung bat niya guys. Yan. So sana nagkita nyo. Yan o. Tignan nyo guys. Yan. Ang ganda. So goods na goods. So naka sea guide pa din siya. Yan. Yan. Relix sa Santara. So wala tayong sticker ngayon. Sayang guys at walang sticker tayong natanggap. So dito yan guys oh. Dirugtong natin yan. So medyo parang mataas siya konti sa aking isa guys 702. Yun. May bagong fishing rod na tayo guys. Ang gaan. Nice na. Very nice guys. Napakaganda. Sobrang gaan. Yan oh. Goods. So sana ay marami tayong mahuli dito guys gamit itong ating bagong kapong na 762. So remembrance ito guys sa sahod natin ngayong February. So goods na good guys.